মিরপাড়া থেকে এক বস্তা চাল, রাজু খান মিরপাড়া থেকে এক বস্তা। মিরপাড়া এত লোক, সুবহানাল্লাহ। আপনি বলেন মনেজা বেলা কেশরপুর থেকে স্বামী মারহুম গুলাবের নাম 500 টাকা। আর নাম আপনি ডাক খতিয়ান যেমন বলছেন দাঁড়ান, আসলেন যখন তো কাজটা হয়ে যাবে। আপনি বলেন कलीमी रंग में रहता हूँ मैं, कलीमी रंग में रहता हूँ। कामिया लहर हमार सैदाई मसरूर मियां दीवाना सुन मोहब्बत बोलूं सुभान अल्लाह। ओ जलवा दिखाते रहते हैं, ओ जलवा दिखाते रहते हैं।